Alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa kok hamdalahnya ala kulli hal bukan alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat? Karena saya tidak merasa bahagia dipanggil hari ini. Inna qauman yahduruna majlisak wa laysa buhyatuhum al-faidah minka wal akhdha minka illa tatabbu'a saqatati kalamik wa ta'annud fi su'alik. Yang ada adalah fatabassama al-Hasan wa qal, beliau hanya senyum kemudian dawuh kepada santrinya, hawin ala nafsik ya ghulam, kamu santai saja, kamu santai saja, kamu tenang saja. Fa inni qad haddastu nafsi bisakanil jinan wa mujawarati rahman fatami'at. Ini qad haddastu nafsi bisakanil jinan wa mujawarati rahman fatami'at. Dan nafsu saya sudah tenang akan itu, sudah menerima akan itu. Li'anni qad alimtu anna khaliqahum. Oh begini, itu ada yang kelewat. Walam tatma' fis salamah min al-sunin nas. Qad alimtu anna khaliqahum wa muhyiyahum wa raziqahum lam yaslam min dalik. Wa kaifa uhaddisu nafsi fis salamah minha, yakni min al-sunin nas, min al-sinatin nas. Persis muridnya yakni Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwa orang itu laisa li ahadin illa walahu muhibbun wa mubghid, kan sama. Falyakunil mar'u ma'a ahli ta'atillah. Fa idzan la budda minal mar'i ayyaguna ghariban min ahli ta'atillah, kan sama. Ketika biqiraatil Quran, apalagi sampai kita pangkat tadzakkur lil Quran, maka tidak ada masalah yang tidak terpecahkan dengan Al-Quran. Oke. Karena tadabbur sama tadzakkur sama-sama kita tahu sebagai santri itu memang beda ya. Bahwa ammamallahu subhanahu wa ta'ala at-tadabbur itu li umumil ulama. Tapi wa khassa at-tadzakkur bi agabir wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu seingat saya dengan bahasa begini. Fassara al-muallif bi annal ibadah allati khuliqal jinnu wal insu laha at-ta'zim lillah wa syafaqah ala khalqi. Alladzaini huma lam yakhlu syar'un. Alladzaini hadaini an-naw'ain lam yakhlu syar'un minhuma. Bahwa dimlillah, yang kedua adalah asyafaqah ala khalqi. Permasalahannya la tariqa ilal ibadah illa bil ilmi asy-syar'i. La tariqa ilal ibadah ala wajhil haq illa qalba malikul jawarih. Li'anal qalba malikul jawarih. Penguasa semua anggota tubuh kita itu hati. Idza istaqamat al-muluk istaqamat al-junud wa ra'iyah. Nah iya, al-jawari kan al-junud, Pak. Pikirannya itu. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.